Namah Shivaya. Today we are inaugurating 4K recording. Hoy estamos inaugurando las grabaciones en 4K. So we have a mess here. Tenemos un lío acá. And now I put the book on the second screen. Puse el libro en la segunda pantalla. So I will be reading in that direction. Así que voy a estar leyendo en esa dirección. Before had the screen split into two. En el pasado tenía la pantalla partida en dos. Now no, it's on the second screen. Okay, technological, how is? Things, but there is another word. Gajes. Gajes tecnológicos. I don't know in English, gaje, I don't remember. Cosas tecnológicas. Okay. Last satsang I was speaking about the categories of in spirituality. Estuvimos hablando el satsang anterior sobre las categorías de la espiritualidad. Categories of yogis, las categorías de yogis o de spiritual o disciples, la categoría de discípulos. So I taught you that according to Malini Vichayotara Tantra there were 4 categories. Les dije que según el Malini Vichayotara Tantra había o hay 4 categorías. 4 categorías. And a Buddha, an awakened, a Buddha, no despierto, ordinary people and beginners in spirituality. Estas son la gente ordinaria y los principiantes en espiritualidad. Nobody wants to be beginner. Nadie quiere ser principiante. No. Guruji, please. Guruji, por favor, I'm not a beginner. No soy un principiante. I'm already in control of... No. You are a beginner, you are a beginner. Son principiantes, son principiantes. Buddha, awakened. This is an aspirant who is in the middle of the spiritual path. Este es un aspirante que está en medio del sendero espiritual. Prabhuta, stay here. Prabhuta, well awakened. Prabhuta, bien despierto. This is an aspirant who is fully conscious of the self, but only at the beginning and at the end of the 3 states of consciousness: waking, dreaming, and deep sleep. Este es un aspirante que está plenamente consciente del ser, so he feels, I am Bhairava, soy Bhairava. It's obvious. Ochividna, es obvio. This aspirant, but only, pero solamente, at the beginning and at the end of the 3 states of consciousness. Pero solamente al principio y al final de los 3 estados de conciencia: vigilia, sueño y sueño profundo. There is a 4th category called Suprabuddha, perfectly well awakened, perfectamente bien despierto. Because the prefix su, Suprabuddha, su and pra are prefixes. Su implies very, a lot, excessively. El prefijo su implica muy, excesivo, mucho. So perfectly, perfectamente, well awakened, bien despierto. However, this person is not a disciple. Esta persona es un discípulo, is enlightened, ya está iluminado. Or he continues to be disciple of his guru, but he's already enlightened. Sigue siendo discípulo del gurú, pero ya está iluminado. O he's a guru directly, o ya directamente es un gurú. Now I created another way to classify the aspirants into 3 categories. Ahora creé otra manera de clasificar a los aspirantes en 3 categorías. The previous way was Shiva's way. La manera previa fue la manera de Shiva, in Malini Vichayotara Tantra. En el Malini Vichayotara Tantra, Shiva explained this. All the tantras, the 64 Bhairava Tantras, were written by Shiva. Los 64 Bhairava Tantras fueron escritos por Shiva, yes, you know, ustedes lo saben. So I created another way, 3 categories.
De otra manera, 3 categorías. Beginner, middle and advanced. Principiante, intermedio y avanzado. More simple, más sencillo. Next you have enlightened, suprabhuta, obviously. Después tener iluminado el suprabhuta, ok. Ahora, now I will extensively explain those divisions. Ahora voy a explicar extensamente esas divisiones. The beginner aspirants are ordinary people but looking for a way out of their suffering, that is, of their bondage. Los aspirantes principiantes, que son principiantes, son gente ordinaria, pero que busca una salida a su sufrimiento, es decir, a su esclavitud. They are looking for salvation, even though they could be happy with their worldly life. Están buscando salvación, aun si o aun cuando puede que estén felices con su vida mundana. So they are happy with their worldly life. They have family, they have money, children, bla bla bla. Tienen familia, hijos, dinero, car, auto, bla bla bla. Yes, but they feel that something is missing. Pero siente que algo falta. Missing. This is the difference between beginners in spirituality and the rest of ordinary people who generally look for God only in times of distress. Esta es la diferencia entre principiantes en espiritualidad y el resto de la gente ordinaria que generalmente busca a Dios solo en momentos de desgracia. So this person is not in a distress condition, is not in distress. Esta persona no está en desgracia. Anyway, he looks for God. De cualquier manera, él busca a Dios. This is a beginner. This is the difference between beginner and ordinary people. Esta es la diferencia entre un principiante y la gente ordinaria. Because the Abhuta category was very general. Porque la categoría Abhuta, no despierto, unawakened, era muy general. Beginners, ordinary people, all of them eran Abhuta. Todos ellos, la gente ordinaria, el principiante, todos eran lo mismo. In this case, no. En este caso, no. Beginners are separated from ordinary people. Los principiantes están separados de la gente ordinaria. By ordinary in Spanish, I don't mean bad manners. Because in Spanish, when you say ordinario, can mean bad manners. No quiero decir ordinario que tienen malos modales. Ordinary people, I mean common people. Con gente ordinaria me refiero a gente común. Not people with bad manners. No gente con malos modales. How is plagie manieri? No, in Russia, no. I'm speaking, they can have perfect manners. Pueden tener modales perfectos. But they are ordinary anyway. They are common. Son ordinarios, son gente común. Es when you see on TV, es cuando ven en TV, you watch TV or you watch internet, that someone is asked, after dying, what will happen to us? Después de morir, ¿qué nos va a suceder? So that person reply, well, y toda esa persona responde, oh, well, I will go to heaven maybe, I don't know, what will happen? Like this, well. Entonces, voy a ir al cielo tal vez, no sé, ¿qué pasa? I don't know, no sé. Well, these people, these people, oh, I will meet my forefather, voy a encontrarme con mis ancestros, bla, bla, they know nothing, ni no saben nada, and they don't care about that, y no les importa. They don't even fear that, ni siquiera le temen a eso. It's ordinary people. Common people. Now, deeper people are different. La gente más profunda son distintos. Yes? Okay. Now, this beginner supposes that he has the right intellect to reason about the highest reality. Ahora, este principiante supone que tiene el intelecto correcto para razonar acerca de la más alta realidad. This is one of his characteristics, namely, the absence of a proper intellect to reason about the self. Esta es una de sus características, a saber, la ausencia de un intelecto correcto o apropiado para razonar acerca del ser.
He said, why God is so bad with us? ¿Por qué Dios es tan malo con nosotros? Ese es su intelecto. No. Like this you cannot reason about the ser. No puedes razonar así sobre el ser. This is one of his characteristics. Another feature of his is that he constantly puts the limited individual in the first position. Otra característica suya es que constantemente pone al individuo limitado en primera posición. Otra característica que tiene es esta. Another characteristic he has is this. Nara first. Primero Nara. For example, Gabriel first. Primero Gabriel. Shiva later. Shiva después. Característica en beginner. La característica de los principiantes. Advanced are not like this. Los avanzados no son así. No. You will see later. La vamos a ver después. For instance, if his name is John, he will always put John in the first place and the self in the second place. Por ejemplo, si su nombre es John, Juan in Spanish, how is John in Russian? ¿Cómo es Juan en ruso? Женя, Евгений, Iván. Iván, maybe. Iván. Yes, I'm sure, seguro. So, Juan, Spanish. Iván, Ruski. John, English. So, if his name is John, si su nombre es Juan, he will always put John in the first place and the self in the second place. Él siempre va a poner a Juan en primer lugar. Y al ser, Bhairava, Paramashiva, whatever the name, no importa el nombre, in segundo lugar. In the second place, en segundo lugar. Typical. As he's an ordinary person, but with a touch of spirituality, so to speak, he still behaves in the old ignorant ways because of his complete incapacity. Como él es una persona ordinaria, pero con un toque de espiritualidad, por así decirlo, aún se comporta en la vieja manera ignorante, a causa de su total incapacidad. When these aspirants learn that they are the self, they start to proclaim that truth. Cuando estos aspirantes aprenden o se enteran, they become aware of that they are the self, learn that they are the self. Cuando se hacen conscientes de que son el ser, cuando se enteran de que son el ser, empiezan a proclamar esa verdad. Eso es típico, es típico. They say, I'm Shiva. Ellos dicen, soy Shiva. Look at you. Mírate vos. I'm Shiva. And look at you. Y mira vos. You understand? They don't understand that everybody is Shiva. No entiende que todos son Shiva. It's only them. Solamente ellos. And an enlightened person hardly ever says that he's Shiva. Una persona iluminada casi nunca dice que es Shiva. Why? ¿Por qué? Is he Shiva? Si él es Shiva, why he doesn't say I am Shiva? Si es Shiva, ¿por qué no dice yo soy Shiva? Because when you say I am Shiva, cuando dicen yo soy Shiva, you put Shiva in the position of the predicate. Ponen a Shiva en la posición del predicado. The object, el objeto. What am I? ¿Qué soy? Shiva. But Shiva is the subject. Shiva es el sujeto. So a better way to speak would be Shiva is me. Where me, ego, is the object. And Shiva is the subject. Una mejor manera de hablar sería Shiva es yo. Strange in Spanish. Shiva soy yo, no. Shiva es yo. Donde yo es el ego y Shiva es el sujeto.
But merely knowing is never enough, since one should have an actual realization of the self in order for his statement to be absolutely categorical. Pero meramente saberlo, nunca es suficiente, puesto que uno debería tener una verdadera realización, una verdadera captación del ser, para que su declaración fuese absolutamente categórica. Without realization, sin esta captación, even if you say Shiva is me, is useless. Sin esta captación, incluso si dices Shiva es yo, es inútil. Moreover, they are also taught that since they are the self, they should flow like the self and not be stiff like ego. Por otra parte, también se les enseña que puesto que son el ser, ellos deberían fluir como el ser y no ser tiesos como el ego. Rígidos, tiesos, stiff. Of course, they cannot flow like that due to their inherent incapacity and lack of self-realization, but they say that they are flowing anyway. Por supuesto, no pueden fluir así debido a su inherente incapacidad y falta de autorrealización, pero ellos dicen que están fluyendo. De todos modos dicen que están fluyendo. Beginners are so funny. Los principiantes son tan graciosos. Or like they say in Colombia, chistosos. Son tan chistosos. No, we don't speak like this. Son tan graciosos. Okay. They are never duly responsible and faulty despite their absolutely hilarious behavior, because they are rookies in spirituality. Nunca son debidamente responsables, nunca están cometiendo ninguna falta, a pesar de su comportamiento absolutamente, risible, yes, hilarious, risible, or you need to laugh, necesitas reírte with his behavior, comiquísimo, hilarious, comiquísimo, divertidísimo. Su comiquísimo comportamiento, a pesar de su comportamiento comiquísimo, no son responsables ni cometen ninguna falta, porque son rookies, son novatos en espiritualidad. Responsibility starts when one enters at least the category of middle or intermediate aspirant. La responsabilidad empieza cuando uno ingresa al menos en la categoría de aspirante intermedio. The more you know and understand, the more you receive from the highest reality, the more responsible you are held. Más sepas y comprendas, más recibas desde la más alta realidad, más responsable te haces. These beginners cannot ever be punished for their behavior and childish way of thinking about spirituality. A estos principiantes nunca se los puede castigar por su comportamiento y manera infantil de pensar acerca de la espiritualidad. And I'm almost very compassionate to beginners and spirituality, and always try to guide them and tolerate their foolish reasoning and behavior. Siempre soy mayormente muy compasivo hacia los principiantes en espiritualidad, y siempre trato de guiarlos y tolerar su tonto razonamiento y comportamiento. I treat them like kids, because they are kids in spirituality really. Los trato como a niños, porque son niños en espiritualidad realmente. False gurus ruin beginners' minds with their foolishness, after which it's very difficult to fix the resulting mess. Los falsos gurús arruinan las mentes de los principiantes con su tontería, después de lo cual es muy difícil arreglar el lío
que resulta de todo eso. Hence, de ahí que, I'm not in love with those foolish false gurus. De ahí que no esté enamorado de esos tontos gurús falsos. No, I'm not in love. Question 53. Pregunta 53. I'm checking this. What is a kid in spirituality? ¿Qué es un niño en espiritualidad? Answer. Respuesta. Maybe you can recognize in this. Tal vez se puedan reconocer en esto. For example, it's a person who, not having the right intellect to reason about the self, very often falls into the hands of doubts such as, if my guru is a liberated one, why is he not able to speak in English yet? Or, if he's an incarnation of the Supreme Self, why does he have to go to the dentist anyway? Why does he not merely cure the cavities through his supernatural powers? Or, if I am the self, why is my roof leaking? I should have such a wonderful roof instead. I am not the self after all. Or, my self is not so great as the self of my guru, because I am still a disciple. Or, when I attain liberation, I will see the world and I will look totally blue to me. Or, I will save a pile of money to meet my guru who lives exactly in the opposite corner of the planet. Or, I will take every course at hand in this community, because the more courses I take, the more enlightened I will become, etc. These are beginners. Por ejemplo, es una persona que, al no tener el intelecto correcto para razonar sobre el ser, muy a menudo cae en manos de dudas tales como, si mi gurú es liberado, ¿por qué no puede hablar en inglés todavía? Look at you. He's liberated. He's omniscient. Es liberado, es omnisciente. Why he cannot speak in English? ¿Por qué no puede hablar en inglés? Este es beginner, son los principiantes. O, si es una encarnación del Ser Supremo, ¿por qué tiene que ir al dentista? Why does he have to go to the dentist? He's an incarnation of God. ¿Por qué tiene que ir al dentista, al estomatólogo, si es una encarnación de Dios? Why does he not merely cure the cavities through his supernatural powers? ¿Por qué no se cura las caries con sus poderes sobrenaturales? I caught him, lo agarré. He's a false guru, es un gurú falso. You understand the mentality? ¿Se da cuenta la mentalidad? Or, if I am the cell, why is my roof leaking? O, si soy el ser, ¿por qué tengo una gotera en el techo? I should have such a wonderful roof instead. I'm not a self after all. Debería tener un techo maravilloso en cambio. ¿No soy el ser después de todo? Hey, I'm God. Why I don't have money? Soy Dios. ¿Por qué no tengo dinero? If I'm God, si soy Dios. So, es reasoning, es razonamiento. Or myself is not so great as the self of my guru because I'm still a disciple. O mi ser no es tan grande como el ser de mi gurú porque todavía soy un discípulo. So myself is smaller, así que tengo un ser más chiquitito. I reasoned like this in the past. Razonaba así en el pasado, en the 80s, with my teachers, with my gurus. Razonaba así en el pasado con mi creía, I believe that my blue pearl, creía que mi perla azul was smaller than the blue pearl of my guru, que la perla azul de mi gurú. My God, crap, qué porquería. Or, when I attain liberation, I will see the world and it will look totally blue to me. O cuando alcance liberación, veré al mundo y el mundo me lucirá totalmente azul. Some people think that when they will become liberated, the world will be full of blue light. Ellos creen que cuando se liberan, el mundo va a ser completamente azul. Like the blue pearl, como la perla azul, it is all blue, todo azul.
Or I will save a pile of money to meet my guru who lives exactly in the opposite corner of the planet. O voy a ahorrar una pila de dinero para ir a ver a mi gurú que vive exactamente en el rincón opuesto del planeta. Because they are very attached to the physical body. Están muy apegados al cuerpo físico. So they think that nearness regarding the guru is nearness regarding the body of the guru. Así que creen que la cercanía al gurú es la cercanía al cuerpo físico del gurú. You understand? Or I will take every course at hand in this community, because the more courses I take, the more enlightened I will become. O piensan, voy a tomar todos los cursos que hay en esta comunidad, porque más cursos tome en esta comunidad, más iluminado me voy a volver. So they go to ashram, van a los ashram and take million courses. They toman millones de cursos ahí, and obviously community like because they receive money. Y obviamente a la comunidad les gusta porque reciben dinero. So course, Hatha Yoga course, curso de Hatha Yoga. Course about the self and the blue pearl, curso acerca del ser y la perla azul. Course about how to repeat mantras faster, cómo repetir mantras más rápido, bla bla bla. A lot of courses like this in community. Un montón de cursos así en las comunidades. And they buy and buy and buy, compran y compran y compran. Yes, well, these people like this. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? What to do with it? All of his reasonings are funny indeed. Todos sus razonamientos son graciosos, en verdad. Chistosos, en verdad. I have heard things like those over the years, and of course, when I was a beginner, I have had similar thoughts that completely puzzled me at that time. He oído cosas así a lo largo de los años, yes. Y por supuesto, cuando era principiante, he tenido similares pensamientos que en ese momento me desconcertaban completamente. So, puzzle me. Despite all that being funny from my viewpoint, I know that to a beginner, all such questions are a very serious matter. Pese a que todo esto es muy divertido desde mi punto de vista, sé que para un principiante todas esas cuestiones son muy serias, son una cosa muy seria. Oh, these kids, oh, estos niños. Next, there is a category of middle or intermediate aspirants. Después está la categoría de aspirantes intermedios. It takes some time to become a middle level aspirant indeed. Lleva algo de tiempo convertirse en un aspirante intermedio. Both beginners and middle aspirants share a common characteristic. They are totally attached to their human guru. That is, they pay too much attention to what the body and personality of the guru does. Tanto los principiantes como los aspirantes intermedios comparten una característica común. Están totalmente apegados a su gurú humano, es decir, prestan demasiada atención a lo que el cuerpo y la personalidad del gurú hace. This attachment to the human guru decreases when the middle aspirant is at the last part of this stage. Este apego al gurú humano disminuye cuando el aspirante intermedio está en la última parte de esta etapa. He naturally starts giving more importance to scripture than to the human guru. Él naturalmente empieza a darle más importancia a las escrituras que al gurú humano. This is so because the scriptures are closer to him than the human guru is. Esto es así porque las escrituras están más cerca de él que lo que está el gurú humano. And when he moves to the category of an advanced aspirant, he begins to give more importance to himself. To himself, to Shiva, than to the scriptures, because the self is the innermost core of everybody. Y cuando se mueve a la categoría de un aspirante avanzado, comienza a darle más importancia a su ser, a Shiva, que a las escrituras, porque el ser es el núcleo recóndito de todos. I will describe some characteristics of an intermediate aspirant.
Voy a describir algunas características de un aspirante intermedio. He has begun to develop an intellect that is adequate to reason about the highest reality. Ha comenzado a desarrollar un intelecto que es adecuado para razonar acerca de la más alta realidad. He is no longer a kid in spirituality. Ya no es más un niño en espiritualidad. He has evolved to a stage where he is seriously engaged in the pursuit of his spiritual goal. Ha evolucionado hasta una etapa donde está seriamente ocupado en la búsqueda de su meta espiritual. He is no more puzzled by the childish question that constantly bewilder the beginners. No queda más desconcertado por las cuestiones infantiles que constantemente dejan perplejo a los principiantes. He's full of activity, está lleno de actividad. For instance, por ejemplo, meditation, repetition of the mantra, chanting of mantras, worship, etc. Meditación, repetición del mantra, canto de mantras, adoración, etc. He is, however, very mechanical in his practices. Sin embargo, él es muy mecánico en sus prácticas. For example, he meditates mostly by schedule and not spontaneously, as in the case of an advanced aspirant. Por ejemplo, él medita mayormente con horario y no espontáneamente, como en el caso de un aspirante avanzado. Put a schedule. At 6 every morning. You know these people. Conocen a esa gente. Schedule. Also, he repeats the mantra like a robot, with a scarce understanding of its meaning in spite of all the theory about mantra he had to study. Asimismo, repite el mantra como un robot, con un escaso entendimiento de su significado a pesar de toda la teoría sobre el mantra que tuvo que estudiar. As he still has not had real self-realization for even 1 second, everything in his routine is full of mechanical acts, always by schedule. Como todavía no ha tenido una verdadera autorrealización ni siquiera por un segundo, todo en su rutina está lleno de actos mecánicos, siempre con horario. Another example, otro ejemplo. I will repeat the mantra 1000 times in the morning and I will use this mala Indian rosary to count. Repetiré el mantra 1000 veces por la mañana y usaré esta mala rosario indio para contar. He sincerely strives to achieve self-realization, but he looks like a fisherman with a little rod on a little boat trying to catch a huge sperm whale. You know what is a sperm whale? It's this whale with teeth. Moby Dick. Moby Dick, this famous whale, esa famosa ballena. Moby Dick es un sperm whale, a whale. In Spanish, cachalote. Es un cachalote. It's an aggressive whale. Not aggressive, it's carnivore. Es carnívora. Not eating plankton, no comiendo plankton like other whale, como otras ballenas. No, he eats animal. Come animales. So, he looks like a fisherman with a little rod on a little boat trying to catch a huge sperm whale. Entonces, él sinceramente se esfuerza por lograr autorrealización, pero parece como un pescador con una cañita, una pequeña caña, en un botecito, tratando de atrapar a un gigantesco cachalote. It sounds like this. We have one here, Iván. Tenemos a Iván acá. Trying to catch Vairava, tratando de atrapar a Vairava. Yes, he could catch it maybe. But the question is, who is being caught by whom? Sí, podría atraparlo tal vez, pero la pregunta es, ¿quién está siendo atrapado por quién?
As he's still very, very ignorant about the real nature of his own self, he insists on putting the fisherman, the limited individual, in the first place. Como todavía es muy ignorante acerca de la naturaleza verdadera de su propio ser, insiste poner al pescador, al individuo limitado, en primer lugar. And the self to him is a gigantic sperm whale to be caught. Y el ser para él es un gigantesco cachalote que hay que atrapar. Someone else is laughing. Alguien más se está riendo. Of course, he has no idea that when self-realization comes, he will be devoured by that sperm whale. Por supuesto, no tiene ni idea de cuando venga la autorrealización, él será devorado por ese cachalote. He cannot fish it. No puede pescarlo. Meanwhile, he can relish his moment of triumph. Relish. Let me check. He can relish his moment of triumph. Mientras tanto, puede saborear su momento de triunfo. We don't say relish, we say taste. Decimos taste en Spanish. Puede saborear su momento de triunfo. This aspirant has no idea what will happen if he insists on trying to fish that prey. That in capital letters. Yes. Este aspirante no tiene ni idea sobre lo que pasará si insiste en tratar de pescar esa presa. When the immense baby, the sperm whale or self, bites his bait, he pulls on the fishing line very hard, and the supposed fisherman ends up in the water. Cuando el inmenso bebé, el cachalote o ser, muerde la carnada, tira de la línea, muy duro, con mucha fuerza, y el supuesto pescador termina en el agua. Anyway, the whale will not devour him, because he's not an appropriate food yet. De todos modos, la ballena no lo devorará, porque todavía él no es alimento apropiado. So, spit him out. Lo escupe. Bah. Disgusting. Asqueroso. Es disciple, middle disciple. Has to be advanced to be devoured. Para ser devorado hay que ser avanzado. So the cell say, ah. El ser dice, this horrible thing, esta cosa horrible. And spits him out. Y lo escupe de nuevo. Okay. The whale tasted him and spit him out, saying, this food is of very low quality, not ripe enough. La ballena lo saborea y lo escupe diciendo, esta comida es de muy baja calidad, no está lo suficientemente madura. Remember that it's not an ordinary sperm whale, but a divine one. Recuerda que no es un cachalote ordinario, sino uno divino. In this way, the intermediate aspirant experiences the self, but in the form of a void. De esta manera, el aspirante intermedio experimenta al ser, pero en la forma de un vacío. The void is the consequence of the primordial impurity, his lack of fullness, that is Arnavamala or spiritual ignorance, and the self rejects him because he's not fit yet. El vacío es la consecuencia de la impureza primordial, su falta de plenitud, o sea, el Arnavamala o ignorancia espiritual, y el ser lo rechaza porque no es apto aún. As he is not full in the truest sense of word, he experiences the state of void during his practices. Como él no es pleno en el más verdadero sentido de la palabra, experimenta el estado de vacío durante sus prácticas. This is typical of the middle aspirant. Esto es típico del aspirante intermedio. In order to experience the self as he really is,
the fisherman in the example will have to be eaten up by the big whale. Para experimentar al ser como realmente es, el pescador del ejemplo tendrá que ser devorado por la gran ballena. This is decided by the whale and not by the fisherman. A esto lo decide la ballena y no el pescador. This is something that the middle-level aspirant still cannot get, because of his constant putting the limited individual in the first position. Esto es algo que el aspirante intermedio todavía no puede captar, debido a su constante debido a que constantemente pone en primer lugar al individuo limitado. Question 54. Pregunta 54. What do you mean by he puts the limited individual in the first place? ¿Qué quieres decir con que él pone al individuo limitado en primer lugar? Answer. Respuesta. For example, there are many gurus around. Por ejemplo, hay muchos gurús por aquí, yes? Around. I can see them online and offline. Los puedo ver en línea y fuera de línea. Especially at that time when I wrote this book. Especialmente en esa época cuando escribí el libro. Now I'm more at home. Y ahora estoy más en casa. They are mostly middle aspirants playing the role of gurus for some strange reason. Son mayormente aspirantes intermedios que están jugando el rol de gurú por alguna extraña razón. Nonetheless, they are everywhere now. No obstante, están en todas partes ahora. If you observe their behavior, you will notice that they are always promoting their own person, the limited individual called John, Jane, etc. Si observas su comportamiento, notarás que están siempre promoviendo su propia persona, el individuo limitado llamado Juan, Juana, etc. For instance, by publishing an extremely detailed biography about all their achievements and certifications. You know this, yes? Or by showing their face all the time, or by exhibiting videos where they are always in the center of all, or by being with a lot of disciples around, etc. Por ejemplo, publicando una extremadamente detallada biografía sobre todos sus logros y certificaciones, o mostrando su cara todo el tiempo, o exhibiendo videos donde ellos están siempre en el centro de todo, o estando con muchos discípulos alrededor, etc. That's a very good example of putting the limited individual in the first position. Ese es un muy buen ejemplo de poner al individuo limitado en primera posición. They are celebrating their individuality and only showing their ignorance. Están celebrando su individualidad y solamente mostrando su ignorancia. This is pretty usual. Esto es muy usual. Those aspirants should stop teaching and try to move to the advanced stage instead. Esos aspirantes deberían dejar de enseñar y esforzarse para moverse a la etapa avanzada en cambio. The blessed ones are not exposing themselves that way because they always put the self above all. Los benditos nunca se están exponiendo de esa manera, porque siempre ponen al ser por encima de todo. So, the example with the whale, the most important thing. So, in the example with the whale, the most important thing is the sperm whale, and not the fisherman. Así que en el ejemplo con la ballena, lo más importante es el cachalote y no el pescador. Moreover, it's the whale that will catch the fisherman and not vice versa. Además, es la ballena la que atrapará al pescador y no viceversa. Even though the middle aspirant theoretically knows all this, he fails to really comprehend it. Aun cuando el aspirante intermedio sepa teóricamente todo esto, falla en realmente comprenderlo. When he finally gets it, he is promoted to the category of advanced aspirant. Cuando finalmente lo comprende,
that he is not important, de que él no es importante. Entonces él es promovido hacia la categoría de aspirante avanzado. Question 55. Being devoured by a sperm whale does not sound like a lot of fun, does it? Pregunta 55. El ser devorado por un cachalote no suena muy divertido, ¿no es cierto? Answer. Respuesta. Of course, it was just an example. Por supuesto, solamente fue un ejemplo. However, in the real life, the situation is even worse, because when you lose your body at the time of dying, that's a bad thing. But you can keep your ego of limited individual and take another body in a future birth. Sin embargo, en la vida real, la situación es peor, porque cuando pierdes tu cuerpo, en el momento de la muerte, eso es algo malo. Pero puedes mantener tu ego de individuo limitado y tomar otro cuerpo en un nacimiento futuro. On the contrary, when the self is realized, your ego is scorched to ashes and there is no return to its previous condition. Al contrario, cuando se da uno cuenta del ser, tu ego se quema, es calcinado, se vuelve cenizas y no hay ningún retorno a su condición previa. This process is quite hellish to the limited individual, the invention of Shakti, but there is no way out if you go for liberation. Este proceso es muy infernal para el individuo limitado, la invención de Shakti, pero no hay ninguna otra salida si vas por la liberación. O like the Spanish say, a por la liberación. O como dicen los españoles, a por la liberación. My God, the way to speak. Qué manera de hablar. Fortunately, it's gradual and generally takes many years, while the real doer, the power of the self, adjusts the system accordingly. Afortunadamente es gradual y generalmente toma muchos años, mientras el verdadero hacedor, el poder del ser, ajusta el sistema acordemente. So it's gradual, es gradual, little by little, poco a poco. People thinking that the spiritual path is only full of laughter have no idea of how hellish the complete transformation can be. La gente que piensa que la senda espiritual está solamente llena de risa, no tiene idea de cuán infernal puede ser toda la transformación. Since the limited individual must be elevated from his condition of submission and limitation to the state of the self, who is a compact mass of freedom and bliss, there is no surprise if one bumps into some obstacles on his way. Puesto que el individuo limitado debe ser elevado desde su condición de sumisión y limitación hacia el estado del ser, que es una masa compacta de libertad y bienaventuranza, no es sorprendente si uno se choca con algunos obstáculos en su camino. Many obstacles, muchos obstáculos. His ignorance, su ignorancia, one obstacle. His desire, sus deseos, another obstacle. His compulsion, sus compulsiones, another obstacle. His imagination, su imaginación, another obstacle. I have no doubt that the limited individual is essentially the self, and that all these obstacles are also the self. No tengo dudas que el individuo limitado es esencialmente el ser y que todos estos obstáculos son también el ser. Anyway, from the viewpoint of the aspirant, the path will be hellish to say the least. De cualquier modo, desde el punto de vista del aspirante, lo menos que se puede decir es que el sendero será infernal. But who said that fishing sperm whales was not a risky task? Pero ¿quién dijo que pescar cachalote no era una tarea riesgosa? Joking apart, as I always say, liberation is not for timid people. Bromas aparte, como siempre digo, la liberación no es para gente tímida.
It's not about telling everybody I am the self, but about an actual realization of that truth. No tiene que ver con decirle a todos, yo soy el ser, sino que tiene que ver con una verdadera realización o captación de esa verdad. In order to do so, your individuality must die first, which involves a lot of suffering. Para hacer eso, tu individualidad debe morir primero, lo cual involucra muchísimo sufrimiento. Your ego will be transformed into a different thing during the process. Tu ego se transformará en otra cosa durante el proceso. A middle-level aspirant during this stage starts to catch a glimpse of his future in spirituality, and he learns that the task will be very serious. Un aspirante intermedio durante esta etapa empieza a tener un vislumbre de su futuro en la espiritualidad y se entera de que la tarea será muy seria. He is no longer a happy innocent beginner. Ya no es más un inocente y feliz principiante. He is on his way to becoming an advanced aspirant. Está en camino a volverse un aspirante espiritual. There are many moments of depression during this process indeed, but he somehow finally conducted to the next stage by his grace. Hay muchos momentos de depresión durante este proceso, ciertamente, pero de algún modo él es finalmente conducido hacia la siguiente etapa mediante su gracia. You understand? Okay. All in all, beginners and middle aspirants are like fishermen with a little rod and a little boat, constantly striving to fish the self who is like a huge sperm whale. En definitiva, los principiantes y los aspirantes intermedios son como pescadores con una cañita y un botecito, constantemente esforzándose por pescar al ser que es como un gigantesco cachalote. Of course, they will end up being devoured and rejected by the whale and with their boat completely sunk, but they do not know it yet. Por supuesto, terminarán siendo devorados y rechazados por la ballena y con su bote completamente hundido, pero todavía no lo saben. Even if they know it in theory, for example, because they read this book, they cannot understand it in practice till the stage of advanced aspirant finally arrives. Aun si lo saben en teoría, por ejemplo, porque leyeron este libro, no pueden comprenderlo en la práctica hasta que la etapa de aspirante avanzado finalmente llega. They are mostly caught by the sense of doership. Ellos están mayormente atrapados por el sentido de hacedor. Hence they are fishing the sperm whale with a little rod and a little boat. De ahí que estén pescando. They are fishing, están pescando al cachalote con la cañita y con el botecito. In this sense, they are completely naive, no doubt about it. En este sentido, son totalmente ingenuos y de ello no hay duda. The advanced aspirant now, el aspirante avanzado ahora. This state is reached when his level of grace bestowal is extremely high. Se alcanza esta etapa cuando su nivel de otorgamiento de gracia es extremadamente alto. In general, it takes a long time to get there, to get here. En general, lleva mucho tiempo llegar aquí. In my own case, it took around 22 years. 14 or so of which were spent in communities with all the gossiping dramas, ego trips, strange situations and the like. En mi propio caso, llevó alrededor de 22 años. 22 years beginner and middle aspirant. 22 años de principiante y aspirante intermedio. My God. En 2005 I became advanced. En 2005 me volví avanzado. 14 años de los cuales, 14 años de los 22, me la pasé en comunidades con todo el chismorreo, los dramas, los viajes del ego, las situaciones extrañas y cosas por el estilo.
By this, I'm tacitly indicating that an aspirant must be very patient and persevering. Con esto estoy tácitamente indicando que un aspirante debe ser muy paciente y perseverante. Finally, I was able to isolate myself from all that noise and apply all my attention to the self alone. Finalmente, fui capaz de aislarme de todo ese ruido y aplicar toda mi atención al ser únicamente. 2005, when I left my job. Lo hice en 2005 cuando dejé mi trabajo. I stopped. Paré. The community stage is a necessary phase in the spiritual evolution for the most part. But in the end, the aspirant will have to go to seclusion somehow in order to realize himself completely. La etapa de la comunidad es una fase necesaria en la evolución espiritual en mayor medida, pero al final el aspirante tendrá que recluirse de algún modo para darse cuenta de su ser completamente. Why? ¿Por qué? Because during the advanced stage, even one's physical body can be a distraction. Porque durante la etapa avanzada, incluso el propio cuerpo físico puede ser una distracción. So the presence of many people around can be quite a headache to that aspirant. Así que la presencia de mucha gente alrededor puede ser todo un dolor de cabeza para ese aspirante. Even if such an aspirant lives in a community, he will remain in isolation most of the time. Incluso si tal aspirante vive en una comunidad, él permanecerá aislado la mayor parte del tiempo. He is not interested even a little bit in being with other people. No está interesado ni un poquitito. O like in Colombia they say tantito. ¿Tantito? Ah, no, en México tantito. Ni siquiera un tantito, ni siquiera un poquitito en estar con otra gente. Poquitico en Venezuela, y es poquitico con otra gente. The advanced aspirant is somebody who finally understands that he's not a fisherman but the prey. El aspirante avanzado finalmente comprende que él no es el pescador, sino la presa. He becomes passive. Se vuelve pasivo. You are active now. Active. Looking for the self. Ahora están activos buscando al ser. Yes? Active. Chanting mantras, practicing, studying, doing. But the advanced aspirant no. He's passive. El aspirante avanzado es pasivo. Shiva is active. Shiva es activo. The disciple is passive. El discípulo es pasivo. Now try not to be passive. Ahora no traten de ser pasivos, por favor. Telling me, oh, Guruji, I'm so advanced, I'm passive. No. Don't cheat me. No me engañen así. No traten de embaucarme. Yes, soy tan pasivo, Guruji. No. Es no real. No es el estado real. He also understands that his little rod and boat cannot cope with the task of fishing the immeasurable divine sperm whale. Él también entiende que su pequeña caña y su cañita y su botecito no dan abasto, no pueden dar abasto con la tarea de pescar al inconmensurable cachalote divino. It sounds funny, but the process is very sad because he was removed from his position as a superstar and replaced with the self. Suena gracioso o chistoso, pero el proceso es muy triste porque el ego es quitado de su posición, es apartado de su posición como una superestrella y es reemplazado con el ser. This kind of aspirant loses all of his interest in human gurus because his attention is more on the scriptures and finally on the self himself, as I have explained before. Este tipo de aspirante pierde todo su interés en gurús humanos, porque su atención está más en las escrituras y finalmente en el ser mismo, como he explicado antes. The time, 30 seconds. Okay. So, at the time of the advanced aspirant, you are in Shambhavopaya. En el momento de aspirante avanzado, estás en Shambhavopaya. You are very advanced, estás muy avanzado. And you are passive, eres pasivo.
You are not active, no sos activo. You don't try to find the cell, to look for the cell, to catch the cell. No tratas de buscar al ser, de atrapar al ser, de encontrar al ser. No, 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 no. You are completely passive. Completely passive. Okay, for today is enough. Next satsanga will continue with the strain. The timer didn't ring. Okay. Next satsanga will continue with the page 301. El siguiente satsanga vamos a continuar con la página 301. Okay, for today is enough. Om Namah Shivaya.